याद रखो, अल्लाह जब किसी बंदे की आजमाइश का सिला देने वाला होगा तो ये निशानी जाहिर होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, आप इतना ही आजमाए जाएंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अल्लाह का वदा है। अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता और अल्लाह का हर वदा सच्चा है। इस आजमाइश के बाद आपको जो सिला मिलेगा इसे पाकर अब शुक्र के सजदे करते चले जाएंगे। जानते हो, हर आजमाइश के पीछे बड़ा सिला होता है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारे तमाम सवालिया निशानों के आगे तकमील का नुक्ता लगा देगा। वो बस कुन कहेगा और हर चीज फीकौन की तशरी बन जाएगी और तुम पर बहार जरूर लाएगा, अगरचे तुम्हारी खिजा तवील हो। कुरान कहता है, और अल्लाह आपको यूं खुश कर देगा जैसे आपने कोई गम देखा ही ना हो। याद रखो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखिए इस पर, जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है, कि जो काम आपके बस में नहीं वो इसी के इख्तियार में है। कभी यूं ही रब का शुक्र अदा किया करे। ना जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छू कर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती है और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। जैसे अल्लाह कहता है कि मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूं, तो कैसे मुमकिन है तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा तब तक तुम मुकम्मल इसकी मोहब्बत से सुर्खरू नहीं हो जाते। जानते हो तुम पर मुश्किल क्यों आती है? ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मुश्किल इस वजह से क्यों आई? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सबसे मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम उन चीजों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो सिर्फ चंद कदम ही तो दूर है कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी साथ है। तुमने इसको पुकारा है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। जानते हो वो कौन सी निशानी है जिसकी तुम तलाश में हो? तो सुनो, अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त से सख्त होने लगे तो समझ लो कि अनकरीब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी आजमाइश का सिला देने वाला है। जानते हो, जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के जरिए हमें इस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने इससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है इस सब्र का अजर इतना ही दुगना होता चला जाता है। जानते हो, दुआ इन तरीकों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम व गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं, बस अपने इतना अदरकेना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, नूह अलैहि सलाम के इस वक्त को याद करो जब इसने हमें पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल कर ली। जानते हो, हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह हमारे हर हर अमल, हर हर सोच और हर हर उठते और रुकते कदम से बखूबी वाकिफ है। तो तुम ये क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और तकलीफ को जानता है? तुम ये कैसे भूल गए कि वो तुम्हें नहीं भूल सकता है? तुम इससे खफा होकर
اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے، کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا؟ کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں ساور جاتے ہیں۔ اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتی ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں؟ کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتو جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو پچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذری ذری کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ اب کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی علم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعہ تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔